ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। बर्तमान जो ये अधिनियम आसी गोहत्या निरोधन संरक्षण बिल 2024 ताদের মহিষী মাংস ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ମହିଷୀ ମାଂସ ହିଁ ତଦ୍ ଅନୁରୂପ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ମହିଷୀ ମାଂସ କହିକିରି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମହିଷୀ ମାଂସରେ ଗୋବଂଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମହିଷୀ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି। ଗୋମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଈ ବଳଦ ଷଣ୍ଢ ମହିଷୀକୁ ବି ଆଡ୍ କରାହେଇଛି। କାହିଁକି ମହିଷୀକୁ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି? କାରଣ ମହିଷୀର ଆଳ ଦେଖେଇକିରି ଗୋବଂଶ ବି ତା ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋବଂଶ ସାଙ୍ଗରେ ମହିଷୀକୁ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର କରାହେଇଛି ଯୋଉ ଗୋଧନ ନିରୋଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଏଇଟା ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 50,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋବଂଶ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି। 50,000 ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 15 ଲକ୍ଷ ଗୋବଂଶ କଟିବା ପାଇଁକା ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଲଟର ହାଉସ୍ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଆମର ଅଛି ସବୁ ସ୍ଲଟର ହାଉସ୍ର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଇଏରେ ମାନେ ଗୋଚାରଣ ହେଉଛି ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଂସେଖାନା ଓଡ଼ିଶାର ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଡିଜିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବୈଠକ କରିବେ, କରିକି ଏଟା ସବୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବିଲ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଲ୍ ଆସିବ। ବିଲ୍ ଆସିବାର 10 ଦିନ ମାନେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋପୁତ୍ର ପରିବାର ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋପୁତ୍ର ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ହେଉଛି ମରିବାର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମ ଯଦି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲୁ ଆମର ମରଦେହ ମଶାଣିକି ଯିବ ଗୋମାତାଙ୍କ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ, ଗୋମାତାଙ୍କ ବିନା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ଆମ ଜିତ୍ରୁ। ଆମ ସହିତ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ବାପି ଭାଇ ଗୋପୁତ୍ର ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। समस्त को नमस्कार, स्वागत करछि सबु गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक बहुत बहुत धन्यवाद जे आपन पहुंचती। विषय तो राजेश भाई पिलु भाई रखिले। आपण माने समस्ते जानती जे ओडिशा गोटे सनातन संस्कृतिर आधार। जगन्नाथ हमर मुख्य कारणरू आमे सनातन संस्कृति कहले ओडिशा को बुझाऊ। आ माने समस्ते जानिछे चारिटा पीठर गोटे पीठ हमर ओडिशा रे अछि। भगवान शंकराचार्य जो ओडिशा को आसते प्रथमे से देखिले ओडिशा रे एते मात्रा गो संपद देखिले से पीठर ना गोवर्धन पीठ रखिले। बंधुगण कह जाए ओडिशा रो सबुठ गरीब व्यक्ति मध्य दिन थिला जे 12टा गाई मिनिमम थिला जो गरीब श्रेणी लोक। किंतु आपण मान देख पारते ए विषय नहीं कि विगत दिन में जिते गोपुत्र परिवार आमे माने विषय रखिलु सरकार पाखरे हंगर स्ट्राइक बसलु। आमर किछि भाई माने हॉस्पिटलाइज मध्ये हेतिले। सरकार प्रतिनिधि मंडल आस्तिला, मुख्य शासन सचेतक आस्तिले, तांको सहित 8 जण विधायक मंडली आस्तिले। आमको कोर्ट ना कोटी कन्विन्स कले एवं मुख्यमंत्री के सहित वार्तालाप कला परे आमर बैठक मध्य हेतिला सम्मान्य आईन मंत्री को सहित। एवं आमको कोर्ट ना कोटी आश्वासन दिया हेतिला जे पूर्व सत्र रे आईन टी पास होबो। एवं ता पूर्वरु आम सम गोपुत्र मानकर मुख्यमंत्री के सहित गोटे वार्तालाप हम जो विषय आलोचना हम। कि दुर्भाग्य सहित कह पड़ुची जे आमे माने बारंबार प्रयास सत्वे मुख्यमंत्री सहित कौन बैठक है ना। आम प्रयास सत्वे फेल्योर हेलु। आज आमको अनुभव होउची जे जो बड़ी भाव में राज्य में गो चालन चली आपण मैंने देखिपे जो बड़ी भाव में राति भुवनेश्वर सहरांचल गाई मान जो बड़ी भाव में निर्मम भाव चोरी कर गोटे गोटे स्कॉर्पियो गाड़ी रे मनीष 4-5 जन बसी पाना कि 6-7टा गो संपद को जो भाई नौ गोहत्या जो भाव होउची। तेणु आपको देखला परे भारी कष्ट भी लगुच। मंत्री महोदय विधानसभा रखिते जे गोवंश होउची सनातन संस्कृतिर आधार एवं ओडिया अस्मिता कथा। किंतु वास्तविकता होउची आज भी हजार हजार गो चालन चली। तेणु कोट ना कोटी अनुभव होउची सरकार सेते मात्रा रे कन्विन्स हेना। आमर प्रयास सत्वे आज पर्यंत आम सरकार सहित गोपुत्र मानकर कौन आलोचना हो पारा ना। आबे आमको अनुभव होउची बोधे आगामी सत्र रे कोट ना कोटी संभव अच्छी हुए तो गो संरक्षण आईन बिल हवापाई करने जो प्रतिश्रुति देते सरकार हुए तो भूली गले। तेणु आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य उद्देश्य जे सरकार पाखे आम बारंबार निवेदन करूँ। विगत दिन करूँ आम एबे निवेदन करूँ जे दयाकोरी जो बड़ी भाव में आमर गो संपद नष्ट हो चलती ओडिशा रे जो बड़ी भाव में गो हत्या होची जे तुरंत यही सत्र रे पार न करंती ताले निश्चित भाव में
गोपुत्र माने आमे व्यापक तैयारी करछु सारा ओडिशा समस्त ब्लॉक सबु जिला समस्त ब्लॉक गाँ ठार आरंभ करी समस्त गोपुत्र हिंदू सनातनी भाई माने आगामी भविष्य रे यदि सरकार हमको कोड ना कोड सूचना न दियंती आम सहित संपर्क न करंती कि आगामी सत्र रे पारित होवा पई यदि कोनोसी स्पष्ट वार्ता न आसे ता निश्चित भाव रे गाँ गाँ ठार आरंभ करी शहर पर्यंत जिते गोपुत्र माने समस्त अछंती आमे राजरास्ता पुणी ओल्हेबू एवं सरकार जो आराम से बस अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।